Zion mpaka mudamu. Probleme moya siyajuaka tu, Bwana sifiwe. Kitu moja kingali kinanishinda ku Zion, nipate etikete yetu ya Zion. Nilikuwa na mimi naitia kama ni hapa, lakini ukikuya Goma, kama uko unataka kujua mtu amepack, unamjuaka. Ukisikia mtu anakuambia shalom, ujue kama ule, kama haiko charismatic, ni wamepack. Amen. Sasa na mimi mtanipatia yetu ya Zion. Niko na kumtana na watu ya Zion, mimi nawaambia mimi na kwa Zion wa damu kutoka. Niko authentique. Tuseme authentique. Sema bien bila buchoyo, authentique. Kweli kabisa, kumbi Zion niko authentique. Mama Lilian, niko authentique. Amen. Unajua siku moja mimi nenda kublezai kwa masomo biko wana blair, tulipita ku universite miaka za zamani sana. Sasa unakia kutana unaanza kuaspire kuokoka kumjua Mungu, lakini nikasikia siku moja tukumbukumbu kanirudia, bwana mimi nenda kwa masomo na mie narudia ku universite ndio nione kisi biko na blair watu, nakutana biko naimbisha watu nyimbo zenye balituimbishaka, bana tembeza watu kisi wanataka, wengine wanafanya mbuzi, mwingine wanamwambia mbuzi ya kuuza, bana andika unayo kisi blazer na kwa sijui kama huko Goma Bukavu binakuwa kapi. Sasa na mimi nafika pale nakutana ba poil ba doyen benzetu, wengine biko na blazer wananiambia wenjo ya kuyaka siku mingi kuya na blazer, na kamata fio umoja na mkunja chini namwambia utakuwa esclave wangu, na kamata mwingine anasema utakuwa mbuzi. Sasa wakati nikwenda na batortire vile na wala tunaanza muimbia Mungu tayari. Sasa namwambia hivi, unasikia ile nyimbo yenye biko wanaimba? Na kamata dada umwa hivi namwambia imba ile nyimbo yenye biko wanaimba. Akaniambia sitaimba. Nikasema njoo benshi tunapendaka hivi. Nikamkunja tena. Nikamwambia imba ile nyimbo, akasema sitaimba. Nikasema mimi sitakugusa. Nikaita ba universitaire wenzetu wakakuya pale, nasema kana ni resiste kama jua kanionaje kwa masomo tena. Wakamwambia imba, wakamkunja, wakamfanyisha mazoezi pale ale, kisha akashimama. Wakati aliona anateseka sana, akaniangalia kwa macho, nikaona machozi yanaingia kwa macho. Kisha akaniambia shalom papa Eriti. Sikukuwaka wakati wa mwendo ya Petro kutoka, wakati anamaliza kumkana Yesu, sikukuwaka, lakini njoo mwendo nilipigaka na si arudiaka tena. Maana yake nikasema kumbi nikikutanaka mtu na mimi namwambia authentic, na atanikimbiaka wala atanikaribiaka. Shangilia Bwana kwa ajili ya ile. Tunampenda Mungu sana. Siku ya leo tunatoka Goma, tulikuwa tutafika jana lakini haikuwezekana. Tangu Jumapili kwetu Goma, hapana tu juu ya matokeo, lakini pia kanisa tulianza na sisi kongamano tulianza mpango ya maombi. Tuko mpango wa maombi ya 30 jours. Sasa wakati aliko ilikuyaka na ikagongana na ile aliko, nikasema mimi niko kwanza authentique, ndaenda kwanza kule nitakiaka kutanana na hivi nyuma, alafu ilazimisha nipange mtu moja 2 3 na kupanga wahubiri wenye watakuwa katika wiki hii. Ndio maana nilichelewa, nikakamata batole asubuhi, na tunafika tu hivi mwizi masaa hapa. Tunashukuru mchungaji kwenda kutukamata, tunaharikisha kukua hapa. Kitu moja kenye mimi najua ya kwamba nilitembea leo na mke wangu. Amen. Ya. Maana ile vigelegele haina kabisa, haina zambi kabisa. Alinisindikiza ni huyu ambaye tunafanya naye huduma pamoja, na kwa watu ambao nalinda moto kwenye madhabahu ni huyu, na nampenda sana.
sitakuwa na mamoya mingi ya kusema meniseme hivi, anamshinda Eva Buyana. Naweza justifie tu kwa Maria venye biko hapa juu Adamu hakuchagulaka. Meshie tulichagula. Mu multiple choix. Utosha mo mtu. Hapana, nashinda Eva. Ningependa venye wanaweza kwa nashinda Eva. Haiko. Amen. Basi tuchapie Bwana makofi. Na sisi ba Marie tunabatia ba célibataire ongera. Mufikie pale kwenye tunatoka na sisi. Amen. Namshukuru Mungu kwa sababu itakuwa semene ya mzuri ya baraka. Hii semene nakuambia ni ya mzuri na ya baraka. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ana mpango na wewe. Na akituita hapa sote alitulenga. Hii mpango kukua hapa ilipangiwaka na Mungu tangu hatujazaliwa, na ndio maana ukikuja hapa ujue ya kwamba unakuja kupokea. Sikukuwa ndapanda na telefone hapa, lakini mimi napanda hapa na telefone kwa sababu tulikuwa maombi, na ndani ya agenda yangu mtu wa kwanza Mungu alikuwa ananiambia kwamba anasema wakati utafika, kuna mtu wa kwanza ambaye utakuwa unamwambia neno hii asitoke kwa madhabahu. Asema ule mtu asitoke kwa madhabahu. Sasa nini? Mimi nakuyaka na niko na message zenye nikishaomba Mungu ananiambia. Na ukiona hapa chini na kunaandikwa mtu ataingia mkanisa, siku tu utaingia atakuwa na jina sawa ya Kiislamu. Wakati nasikia mchungaji anasema kuna Hasani, wewe nikwambie kitu. Mungu anakuita kuima sababu. Huko mambo tatu tutazungumza na wewe kisha ibada. Usikwe tu haraka kwenda. Na njia yenye huko unapitia huko kitu kenye akikufunguka. Bwana aliniambia atakufungua hapo hapa kwa madhabahu. Na ni jambo ya kwanza yenye mimi namaanisha ya kwamba Mungu alipanga hii mpango. Ubarikiwe sana. Kisha ibada tuonane. Amen. Hii ni mpango ya Mungu peke yake. Nataka haraka nakuja siku ya leo. Siku ya kwanza nikupe salamu. Na katika ukupa salamu nataka tuiongee neno la Mungu, unifuate kwa makini. Niko na siku 3 yenye nilipewa. Hapana. Ikikuwa 3 basi Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa kwa hizi siku nataka leo nianze nipange, kwa sababu kila mtu mwenye ataanza kujenga, Biblia iko nasema ya kwamba ukitaka kujenga fanya gharama. Piga hesabu njoo uanze kujenga. Leo nataka tuanze na hesabu ya gharama ya majengo. Tukikuja hapa tunakuja kwa sababu tunakuwa na mpango ya wiki mzima. Siseme tu ya maombi, ya mafundisho, hapana tu, lakini ya kuja kupokea kitu kutoka kwa Bwana. Unifuate bien. Sasa leo ni siku ya kwanza. Juu sirate programe ya semene yote mzima. Juu sikuwe mwenye ulikuya kuchoka msemene yote. Juu sifanye semene ya bure mbele za Bwana. Unifuate, nataka kukupatia kiini kia kukua hapa. Nataka nikuambie pourquoi uko hapa na namna gani unapaswa tumika ukikuwa hapa. Kusudi semene yako ikuwe inaenea, ikuwe full. Batu benye biko batistre sana. Sitasema ni wa Kristo, lakini ni baamini benye balitafuta kuamini Kristo. Biko batistre sana katika dunia hii tuko tunaishi. Na tukianza kupewa teme ambayo iko natafuta kusema ya kwamba Bwana sifiwe. Inasema ya kwamba ile unabii inatimilika. Ikisemeka kwamba ile unabii inatimilika, yaani ni kutafuta kumaanisha kwamba kuna neno ilisemwa na kuna wakati mtu njoo atadeklare kama inatimilika. Kwa sababu aliitangaza ile nabii Yoeli.
alitangaza ile Yesu Kristo kabla kuja, lakini alipofika nabii Isaya pia akasema, lakini wakati ilifika muda wake akasema leo inatimia. Sema leo itatimia. Unipati tu maneno. Haleluya. Nataka twende pamoja, tupande pamoja. Na itwa mtumishi Héritier Stefan wa Misanga. Wow. Nampenda Mungu sana na nilishajiakilisha kubia mingi nini tena ingine. Ile ingine basi msinikamatie rigera ya madhabahu. Nataka twende haraka haraka. Amen. Nataka leo tugabule hii neno, tusome maandiko. Nataka tusome maandiko ndani ya, tuna vitabu viwili vya maana tutasoma. Tuko na Injili ya Yesu Kristo kama alivyoandika Mathayo mtakatifu. Injili ya Yesu Kristo kama vile alivyoandika Mathayo mtakatifu, sura yake ya 6 mstari wa 6. Hii inakuwa lecture yenye inaweza kuwa recitation, na mimi nataka tuingie mu recitation pamoja na wewe na mimi, alafu nitafute waraka pia. Kama uko naandika, andika waraka wa kwanza wa Yohana. Mfrançais banasema 1 Jean chapitre 5 verset 10. 1 Jean chapitre 5 verset 10. Na kisha Mathayo sura yake ya 6 mstari wa 6, ile tutaisema sisi sote. Naanza na 1 Jean chapitre 5 verset 10. Nasoma neno la Bwana kwa jina la Yesu. Lakini tungefanya hii tupandishe hii bendera pamoja. Wow. Unisamehe ni leo tu. Inasema hivi. Nasoma kwa jina la Yesu. Yeye anayemwamini mwana wa Mungu ana ushuhuda huo ndani yake. Sema ana ushuhuda ndani yake. Ile uirepete bien kwa sababu tuko tunasoma, tunaenda kama mwalimu mwanzo. Bwana sifiwe. Alafu nitahubiri. Sema ana ushuhuda ndani yake. Inaendelesha inasema hivi ya kwamba asiyeamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda Mungu alioushuhudia mwana wake mwenyewe. Amen. Tunasema limwana Mathayo. Tukisimama tusome Mathayo sura 6 mstari wa 6. Inasema hivi, muombapo. Nani anatukutanisha pale? Kwa sababu nisikamate wakati kwa kutafuta. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Ça y est. Et ton Père qui voit dans les secrets. Amen. Tunaweza kukaa. Salimia mkono ya jirani yako wa gauche na wa droite, mwambie ukiomba sirini utajibiwa sirini. Mwambie na ule mwingine, mwambie ukiomba sirini utajibiwa sirini. Wow, Mungu iko mwema siku ya leo. Shangilia vile vile. Naanza na ujumbe hii magharibi ya leo. Nataka tuseme magharibi ya leo kama mwalimu. Nakuja hapa, nataka tuongee neno, kichwa ya neno au teme yetu inasema témoignage. Hii témoignage kwa watu ambao wanasoma sheria. Watu ambao wanasoma sheria bakisema témoignage biko wanatafuta kuhakikisha, kusema kwamba ni hakikisho ambao mtu anakuja kuhakikisha tendo mbaya au nzuri enye mwingine alitenda katikati ya watu, wajue kwamba huyu aliona ama alisikia. Si ni sawa sawa? Na sasa tukitafuta kuongea juu ya sisi katika kanisa wala katika maisha ya kiroho, bakisema juu ya témoignage,
shi tunaita huku action de grâce. Bakisema juu ya témoignage, sisi tunasema ushuhuda. Na wakitafuta kusema hii inabishana, iko mbali na yenye watu wanaosoma elimu ya sheria wanajua. Kwa sababu Bwana sifiwe, juu ya nini inapishana? Sisi tukisema témoignage, kama hiki kitu tukisema action de grâce, maana yake ni kusema kenye kilinitendekea pasipo nguvu ama uwezo wangu. Maana yake kilipitikana, mie sikukuwa na participation yoyote, nikakutana kilifanyika. Kama vile niliona mama mmoja mwenye walikuwa wanatuonesha Goma kabla tujakuya, biko na mtembezo. Ole mama ni mmoja mwenye alipona kubale balizamaka mumai, yeye hajue koga, hayajuaka koga. Na wakati walianza kuzama, anasema alikamataka tu mzigo, ile mzigo ilikuwa mzigo ya sombe. Aye mzigo ya sombe haikuzama, ikamlopola akatoka. Ni kitu kenye hakiwezi kueleweka, kwa sababu amkukua eforo yake na amkukua uwezo wake. Manake hamuna nguvu wala mamlaka yake. Huyo atasema anashuhudia. Alléluia. Donc cette femme a un témoignage. Sasa tukisema kwenda kutemwanye watu wa sheria, atakwambia wewe ukuye useme binye mimi nilifanya. Kwa kusudi uhakikishie watu kama niko na ile kosa wala hapana. Njoo maana nilitaka niseme hivi, kuna vitu vya hali ya kiroho. Kama hapa hii, kama uko naandika andika, mambo ya kiroho haikuwake inatafsiriwa na watu wa akili. Mambo ya kiroho ikianza tafsiriwa na watu wa akili, ujue kuna tafuta kuingia corruption ya kuharibisha. Ndio maana utakuya kutana mambo ya kiroho aielewekake kwa hali ya ubinadamu. Akapanda Yohana akasema aliona kiti cha enzi. Mbele ya kiti cha enzi anasema hivi, anasema kulikuwa kwa mai. Bwana sifiwe. Na ile mai inafanana kio. Na anasema mtu mmoja alimuona kule akitembea, alikuwa anavala robe ya mweupe na nywele yake ilikuwa mweupe saa pamba. Haleluya. Anasema nywele yake ilikuwa mweupe saa coton, kichwa yote mweupe saa coton, mesali tosha ulimi hivi, ulimi iko saa mpanga yenye inawaka moto. Aye. Ukienda kwa scientifique a explique ile, atakwambia habikuwake. Nilipenda niambie mtu mmoja hivi kwamba kuna mambo mengi yenye Mungu akikuzungumzia, usitafutake upartage na batu benye unaona sawa bana kushinda akili, lakini tafuta batu benye banajua kumtafuta Mungu, kwa sababu mambo yote ya rohoni haitafsiriwe na watu wa akili, sino batakuvuruga. Njoo maana leo nashukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji ambaye ameniita hapa na baraza lote mzima. Ninashukuru kwa moyo ambao mnaniweka hapa, na nasema ya kwamba mbarikiwe kusema hivi, kuambia watu juu ya Roho Mtakatifu. Leo Goma kunakuwa kanisa ya watu wenye walimkosa Roho Mtakatifu, banaanza kutafuta roho za bababu. Sabananja tafuta, banachua kama bababu watatusaidia. Hata kama tuko tunatafuta hivi, twende bababu yetu. Maana yake ni kusema hivi, balitaka kitu cha kiroho bakitraduire kwa akili ya binadamu. Nilipenda niambie mtu mmoja hapa magharibi ya leo, kuna wakati ambao utasikia kwamba uende ukeshe. Ukipenda waambie watu munaomba leo, batakwambia hatuombake. Ukirudia unashindwa. Kuna kwa wakati mwingine utatafuta kutoa sadaka zaidi ya kiwango yako. Ukienda kuuliza mtu wa scientifique atakwambia pastor atakula zile. Kumbi inakuvuruga, inakuima. Ulimwengu ya roho inaimanaka kwa wakati yenye wewe peke ya ukubali. Nikisema hivi tunaweza kumlamusha ndugu yetu Abrahamu. Tumwambie Abrahamu hivi, ile busiku ungelamshaka Sarai, umwambie Sara hivi ya kwamba aseme, Sara dadangu, mke wangu, bana niambia hivi, Mungu anamaliza sema hivi, unaona haka Isaka kesho asubuhi nakapandisha, tunaenda Moria, tunaenda kukatoa sadaka. Mimi nadhani ya kwamba vita haingeisha. Kuna vita nyoko unapigana wewe kwa sababu ulitaka kuuliza venye Mungu alisemaka na wewe. Vita kanzia pale. Shangilia Bwana kwa hiyo.
Hapa niko naongea juu ya témoignage. Na nikianza kuongea juu ya témoignage, ndio maana waraka wa kwanza wa Yohana au 1 Jean chapitre 5 verset 10 inasema hivi, anaye mwana, nikamate hapa tena nirudie kwa kufundisha. Anaye mwana wa Mungu anakuwa na nini? Ana ushuhuda. Très bien. Wakisema kama mwenye iko na mwana anakuwa na ushuhuda, ningependa tumpate huyu mwana. Huyu mwana ambaye iko nasemeka hapa, anasemeka katika Isaya sura 9 mstari wa 6. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa na tumempewa mwana. Juu ya nini banaleta hii maneno mbili yanatafuta fanana kwamba kimoja? Ni kwa sababu kuna ule ambaye anaitiwa mtoto na kuna ule ambaye anaitiwa mwana, na huyu mwana anakuya kujidhihirisha ndani ya Jean chapitre 1 verset 4. Anasema hivi, na hakuna kenye kingeumbika pasipo neno. Maana yake tukitafuta kuya kumwona huyu njoo anaitwa Kristo. Sema Kristo. Huyu Kristo ndiye mwana, na atakayempokea lazima mkubali kuwa Bwana na Mwokozi. Haleluya. Lazima mpokee kuwa Bwana na Mwokozi, umwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, ambaye hatumwamini kwa maneno ya vinywa vyetu, lakini tunamwamini kwa roho. Sema tena, kwa roho. Tunamwamini kwa roho, na tukimwamini kwa roho, nilionaka mtu mmoja tunambatiza. Akisha batiziwa, wakati yenye tulikutana, anabatiziwa leo samedi. Tafadhali leo iko samedi, lakini nilibatizwa samedi. Apre kutoka mumai, kesho tukasikia alirendera. Huku tunasema kana kurendera. Akaenda na mwanaume mukale kafete kabateme na njoo mwenye akaenda. Na wakati tunataka kumbatiza alipitia mafundisho. Tunakoka na mafundisho ya mwezi mzima aliipitia. Na sasa tunatafuta kumbatiza, alisimama mbele ya mchungaji na mbele ya kanisa na mkubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi, na bakamplonge vuf. Wakati anatoka, kwa sababu hakuamini, sema hakuamini, akabakia ule. Sasa wakati tunaenda kumwangalia, kumtazama, tunaenda kumtembelea, tunamwambia wewe unabatiziwa tu hapa jana. Akasema basi ile mai tu inaweza maliza hamu. Maana yake aliona, Bwana sifiwe, aliona mai, hakupata mwana. Sema mwana. Sema tena mwana. Mwenye anabebaka mwana haiko sawa Mafarisayo. Bafarisien balikuwa banakuwaka banabatia maekritire hapa, bakimwandika hapa banasema kweli huyu ni mwana wa Mungu. Vicarius Filidei. Huyu mwemiko napita hapa kabisa, mwana wa Mungu. Na anabanakitia hapa na robe ya mrefu na sandale, mnajua kama akipita kweli kabisa ni mwana. Njoma na Yesu akabaitaka kaburi tu za mweupe zile. Yesu alikuwa anaangalia, akiona biko anatembea, watu biko wanaogopa, kweli kabisa mwana wa Mungu. Yesu iko naona ni hapana serike, lutombo. Ndio luko ndani unatembea. Juu ya nini aliluona vile? Kwa sababu ndani hamuna mwana. Sema mwana tena. Kwa sababu ndani hamuna mwana. Juu ya nini hamuna mwana? Tabia zake zote siko ndani yake. Tabia zote zenye zinapinga ule mwana haikale zinabakia ndani yake. Ndio maana nilitaka niseme hivi ya kwamba inakuwaka mzuri. Sasa twende hapa kwa Mathayo. Tunaamini kwamba mwana ni Kristo, na atakayempokea lazima mkubali kuwa Bwana na nani? Na Mwokozi. Na akimkubali, kuna matendo, tabia za zamani zenye akianza kutaka kutenda anakuwa anajisikia yeye peke anajihukumu. Shangilia Kristo kwa ajili yake. Kuna benye akitafuta anza kutenda yeye peke anajihukumu, anajiambia hapana, hii sita. Na akikuwa pale ujue kwamba tayari mwana amepata fasi. Nataka magharibi ya leo twende mara moja kwa Mathayo sura 6 mstari wa 6. Mathayo sura 6 inasema ukitaka omba, wende ndani ya chumba chako cha ndani. Ukishaingia ndani ya chumba chako cha ndani, uifunge mlango. Bwana sifiwe. Ukifunga mlango, aseme uifunge mlango wako. Ukifunga mlango wako, umuite Baba aliye katika siri. Najua tuko na hii semene hapa, petetre
ya kuomba, ya kusikia neno la Mungu, na pia kujiacha mbele za Bwana. Unifuate kwa hii. Ingia katika chumba chako, uifunge mlango yako, njoo kuomba. Kisha umuite aliye ndani ya siri, naye atakujibu kwa siri. Hii neno iko natafuta kumaanisha nini? Maana yake iko natafuta kuonesha ya kwamba kuko wakati mwingi watu banakwaka banaomba me abaya pataka njia ya kuingia katika chumba chao cha siri. Ndio mimi napenda nikuletee tu juu sasa tutaanza omba, kila mtu akwe capable kuingia ndani. Bana tuambia kaomba ujazwe, kujazwa haiko kututuka, kutikisika. Bwana sifiwe sana. Lazima atakayejazwa apate mlango ndani ya chumba chake cha ndani. Akiipata, akiingia, njoo atasema na mwenye anakuwaka katika siri, na ule mwenye yuko katika siri atamjibu kwa siri. Nilitaka niambie mtu mmoja magharibi ya leo ya kwamba anayekuwa katika siri atakujibu katika siri. Tukiokoka atumpelekake juu ya vichwa wala kumgongo. Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, huyo ambaye tunompewa kama mwana, sema mwana tena, atembeake juu ya kichwa wala atembee juu pastor ataniona. Anatembea na ikala ndani, sema ndani. Na huyo akiikala ndani anakuwaka anachunga mule, anabeba ushuhuda. Akikuwa mle ndani anakuwaka anachunga ushuhuda, na anakuchunga wewe uchunge mlango ya ushuhuda. Kama teki kitu akikuwa ndani, yeye anakuwa jibu. Haleluya. Sikia niseme kitu hapa, nasikia kinakuja. Akikuwa ndani yetu haonekane na macho ya watu. Akikuwa ndani yetu haonekane juu ya burefu, ufupi au unene, wembamba, wala juu ya rangi. Haonekane juu ya lange, uko na francais mzuri wala lugha ya kiroho. Hapana. Anaikala ndani na yeye peke anajishuhudia kwanza ndani. Na akianza kujishuhudia ndani, mule ndani anakaa na ushuhuda. Kuna mambo yenye mtu anaweza kuwa anapitia, kuna nafasi kwenye Wakristo anapitia, na kama hujawahi kujua kama mwana na kuwaka ndani, utashindwa kuingia ndani. Nikufikishe limo upate mlango ya chumba chako cha ndani. Kila mtu mwenye ataombaka Mungu kusudi uperse kuile mlango, usiendake kuomba kuiga binye mwingine kunaomba. Usifatake binye mwingine kunaomba, wala usiombe kwa kusukumwa juu ya shida. Lakini kumbuka kama kuna ushuhuda ndani yangu. Kama kitu, kuna siku mwa nilipitiaka situation yenye singeweza katosha, lakini sikujuaka biliishaka aye, na nikakuya kutana nilitoka. Wakati mtu anataka kuomba, usitafutake njia ingine, ushuhuda yenye Bwana alifanya. Na ukianza kusema kenye Bwana alifanya, maana yake unapata mlango, kwa sababu hautatukuza mwenye haujue, hautaanza kutapa mwenye haujue. Ndio maana muimbaji anaweza imba hapa, kumbe iko na tuimbia shie, meye hajiimbie, kwa sababu hajui, hana naye ushuhuda. Hajui alinitosha wapi, hajui alitenda nini, hajui ananipeleka wapi, hajui, hana amo hata kumbukumbu ya kusema alinitosha mbali, hana. Manake yeye anajiona tu, mimi niko na baimbia, bali niita ni baimbie. Na mwingine akianza omba, iko na abudu Bwana, iko naangalia matala ziliwaka na hizo huku zinazimika. Hana ushuhuda ya mwana. Kuna watu wanaishi hawana ushuhuda. Anakuwa anatembea naona sawa Mungu hajawahi kutenda, iko naona sawa Mungu hayafanyia kitu, na wale banakimbia kanisa busiku mchana. Haleluya. Banakimbia kanisa, anakimbia juu ya nini? Atasema hapa Mungu atendake. Ukimlamusha mtikise. Unakumbuka wakati ulikuwa kukitanda ya hospitali, uko na mimba enye haiko wenjo ulifungaka,
ulisikiaka tu kitu kilialaka ndani ya tumbo, ukaanja tema busubuhi. Ulala kuile kitanda, muganga iko tu natia lisikio na anapitisha heko, anaona bibitu yenye biko ndani na anajiuliza, anasema tukuko sexe, mwanaume au mwanamke, nani atamchomola mule? Sikia nikwambie, tuliona batu balilala kukitanda ya vile na tukajua tazala. Bwana anatengeneza maternite mzuri, anatengeneza kila kitu kunyumba. Tuliona papa moja alikuwa anatumika, akatengeneza kila kitu, akapeleka bibi yake, akasema hataenda kwa hospitali kwa ovyo ovyo, akampeleka kusimaki. Ukisikia mtu alipeleka mtu kusimaki Goma, maana yake ujue alimfikisha ende ya mwingine. Sasa ule akampeleka kusimaki. Tulikuwa tuko tunasema hivi anaenda hii fete itakuwa ya ajabu. Benzake na bwana ba maonje ndio biko anakia banaacha magari vuvu mlango. Na biko anaangalia nini nakosa. Tulikuwa tunasema itakuwa ajabu, kia kushangaza. Ule mwanamke kisha kuzala, banasema walifanya kazi yote. Bwana alikuwa anazunguruka mpaka walimpermete ingia na mule msala ya travail. Iko na ingia na pia Chérie, ça ne va pas. Bwana alitoka hivi, banakia mwambia sana rudia kunyumba. Alikuwa anaenda kama kukaribisha chef wao, alikuwa anafika na rudia kumbio. Kia kutana ba daktari bote biko naangalia chini. Habana vya kusema. Bibi alibakia pale. Alikauka. Na kunyumba banarudisha ile chakula ilikuwa napigiwa. Mlango ikifunga. Waliipiga sasa na mlango inafanya. Kia kalikonye iko kwa sura yule dada. Hauna ushuhuda. Uya kitakaanza omba na ushazala zala, kumbuka hata ulizala. Tena ulienda zala kwa hospitali moja macho kwa macho pale chini. Huyo anaweza kimbia kanisa, hana probleme. Wakati niko nasema hivi mzee, wakati watu wanatoka mkanisa, nilikuwa nikiomba, naona Mungu anakupatia mabeki. Nikamuuliza Mungu, mabeki ni juu ya nini? Akaniambia hivi ya kwamba hayapita masiku za kutosha hapa, inakuwa akose na emwa na desmen. Ulikuwa uko naomba Mungu na ukambiaka Mungu hivi, mie niko nataka zaidi ya hii karama uniongezee ingine. Mungu aliniambia nakupatia mabeki. Ile mabeki nikamuuliza Mungu ni ya nini? Aseme upendake uone mtu akienda akitoka mkanisa unasikia roho inaumiza. Na kisha akaniambia kama anakutuma sawa mshauri, kila mwenye utakwaka unaona na retrograde, mwenye anarudia nyuma ukimshauri yaka, Bwana aliniambia nakupa ile uwezo. Alafu niko nataka kusema hivi, akitoka kanisa pokea ile kitu kwa jina la Yesu. Niko nasikia kama Mungu aniachie wakati mercredi tufanye kazi kesho. Sasa wakati huyo atakosa kia kumuingiza, kinge kinatuingiza mbele za Bwana. Kamata hii. Haiko ni kulia mingi wala kuconcentrate sana. Sasa bakikwambia ujiconcentrate unafanya kazi. Concentre-toi, concentre-toi. Utafanya. Wasport, concentre-toi. Wakilo, concentre-toi. Haiko wakilo. Sikia watoto ya Mungu. Niko na kupatia dimension ya kujua kuingia pale. Wakisema concentre-toi kwa wengine wanataka priere ya talafu. Iko kiena talafu isi. Ndio kisha usikie unaomba bien. Huyu akuombeshake bien. Iko baridi baridi. Haiko hicho kwa baridi, wewe uko baridi. Au sio ndio? Si mweti ti konesi. Kale kamlango kufikisha kwenu. Kama haungehangaika kusema nyumba iko wapi, ni kwa sababu wanakuwa wanatuambia concentre-toi. Kisha nawe concentre-toi iko yake kujifunga na kufunga macho. Concentre-toi ni kuangalia huyu mwenye niko natasema naye hivi, si amupata sai alinitosha wapi, kwenye haikukua kwa nguvu yangu wala kwa uwezo wangu. Wakati utakumbuka ile nafasi, utapata mlango ya kuingia. Tuliona dada mmoja mwenye iko na sura hainaangalia goshi sawa batu pamoja fulani.
lakini balimchagula. Watu walikuwa wanasema sasa tuko tunaona gari iko napita mkartie, tunaona kule chama anaingia mkartie anatoka. Anaingia mkartie anatoka. Shituko tunasema hivi, inapaswa kuwa kama iko wale wa pale. Maana ni wale wa Mbaraga wa pale. Mwisho tukiona mwiko na msindikiza bandugu. Wala enda mbebea makala. Kwa kusikia siku ya kuoa, njoo ule, sema njoo ule. Sema tena njoo ule. Banamvalisha lushungi. Mnaona kisi ni voile njoo wanaitaka. Sinafanyaka hivi. Mekisha inajipatia ile forme. Ikose kwa kipilingo hivi na kwa. Yule bwana anasema njoo huyu. Sikia na nikashangala kunyimbo. Anaenda sema yo bolingona kanikasema. Sasa huyu dada akianza kuabudu, haleluya. Akianza kuabudu, anakuwa anaenda na acha watu yote. Sasa kumbi wakati Bwana yuko ananifundisha, anasema haingiake fasi nyingine, tega sikio msikie. Nasikia kunaambia Mungu ya kwamba kwenye ulinitosha mimi uliacha watu wa mingi. Ikapita nikumbusha Daudi akafunga tumbo ya Mikai. Akaambia Mikai ya kwamba huyu mwenye uliona niko nachezea. Bibi yake anasema wewe mfalme hauna haya. Uko nacheza hivi mbele ya macho ya watu na Israeli yote mzima. Akasema mwenye niko nachezea ni njoo mwenye alitosha baba yako pale kwenye niko. Maana yake ni kusema hivi, Daudi akitacheza alikuwa anaangalia Saul, Jea, Bogare alitoka. Mie mtu wa mumanyama na makondoo nikaingia. Njoo maana ifodre aandike sana, kwa sababu kwenye aliingia kukumerite. Sema hakunimerite. Sema tena hakunimerite. Je, mtu mmoja anapata nafasi kwenye kumumerite, kwenye alipitaka pasipo uwezo wake? Kuko watu biko wanasoma hapa, bazazi ya bana kabisa ile uwezo ya hizi makuta zenye wanalipaka. Ukienda kubauliza, ambia baba yako konte na kuwaka wapi, atapiga hesabu na anashindwa kukujibia. Ujue ya kwamba haiko yeye. Kuna ushuhuda. Sasa ukitaka sema na mwana, narudia hapa sasa. Haleluya. Nahubiri sasa mara moja dakika 5. Ukitaka sema uombe Mungu, lazima ujue kwamba mwana iko ndani. Na mwana akikuwa ndani usiogope. Kuna watu ambao tayari wameisha kumkubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi, lakini walikuwa hawajapata siri ya leo kama ushuhuda ndio natuingizaka katika chumba chetu cha ndani. Na maandiko inasema utakapoingia katika chumba cha ndani, utamkutana kule ndani ya chumba cha ndani, naye atakujibu mule kwa siri. Akuya kuwaka jibu yenye taonekana kwa watu kabla haijaanza sirini mwako. Inaonekanaka kwanza ndani ya siri. Ndio maana nilitafuta niseme hivi ya kwamba wakati watu watasikia kukutesa na kusumbua, uende ndani ya siri yako. Wakati watu watasikia kukutesa, angalia tu kama uko na mwana. Mwenye iko na mwana ndani yake, hata banafanana kumwacha leo, hata banafanana kumdharau leo, mwana iko ndani. Probleme ya watu bamingi tunatembea kuliko tuweke mwana, pokea hii, kuliko tuweke mwana ndani, tunaweka siri ndani. Namalizia hapa. Kuliko sasa mwana ikale ndani, unakamata siri unaweka ndani. Narudia tena, kuliko mwana ikale ndani, shabra delei sayaba, kunaweka siri ndani. Or wakati yenye Zoruba ilikuwa ndani ya Like chapitre 8, maandiko iko nasema bakaanza kuzozana abo peke, bakaanza kuambiana vibaya. Huyu akokote huko abiwezekane, huyu akokote huko abiwezekane. Maandiko inasema mwana alikuwa anasinzia. Sikia nikwambie, hata Zoruba inaweza kuwa kama mwana iko ndani. Sema iko ndani. Kama mwana iko ndani, hakuna kenye kitashindikana. Kuna jamaa yenye iko inazozana bie mko mnapitia. Kuko familia yenye haiko stable. Hapa gisi niko nasema, mko mnaisha mkomprendre mpaka mnanjaka sema tuliachana na hii ishakuwa kuoneana, baishaka tuachanisha. Hakuna mwenye alibaachanisha. Nilipenda nikukumbushe ya kwamba mwana iko analomba mlamushe message hii. Analomba mlamushe. Na ukimlamusha atamaliza mzozo yenye iko ndani mwenu, yenye batu ya nje abajue. Nataka nimalizie hapa niseme hivi ya kwamba mwana akiwa ndani hakuna kenye kitashindikana. Mwana akiwa ndani yote itawezekana.
itawezekana. Sema itawezekana. Sema tena itawezekana. Sema tena itawezekana. Kusudi umufikie mwana jumla mwishe, nasema hivi, najirudia sawa mwalimu, lazima ukumbuke nini ilitendekaka kwako pasipo uwezo na nguvu yako. Lakini ukoone nafaa nini? Shangilia Bwana. Maandiko iko nasema hivi. Nataka nimalizie na message ya 3 hii katika hii ujumbe tu ya kusema juu ya témoignage. Maana yake ni kusema hivi, nikisema juu ya témoignage, haleluya, inaanza ndani yangu. Na Mungu akitutendea kadogo kenye anatendaka, haatendake juu aoneshe masifa yake kubaki. Kwanza hapana. Anatendaka juu akupatie kwenye utakuwa unaingilia juu mkutanani. Narudilia. Mungu akikutendea, atendake juu ajifunishe kubatu kwanza, wala juu batu bakutape bakupigie mikono. Anakutendeaka kwanza juu akupatie njia ya kwenye mtakuwa mnakutana naye. Kwa hiyo ukiikala tunasema wenjo unaweza kunisaidiaka hivi mpaka nikaoa na mimi nazala. Shie batu betulishi na jamaa za competition. Akose mwe bengine mwezi kwa sami nikisema kuoa mwe mnaiona sawa ni kawaida, memie kwangu ni ushuhuda. Juu bakubwa yangu bote abalishindwaka kuoa na balikuwa na kazi na bakarendeza. Kila mkubwa wangu iko poligame na mpaka hakuna mwenye alikuwa kana toka ajirudisha. Lakini wakati nikaomba Mungu, sikukuwa na kazi. Mchungaji huyu kabisa ananijua kule mwanzo zaidi. Sikukuwa na kitu. Kakazi ke nilikuwa na kupiganisha apre kumaliza masomo. Lakini Mungu akanifungulia mlango. Siku yenye niko nasema na mimi natafuta anza basi na mimi nijifanye stare saba ndugu yangu kwa msana mimi. Kule kwenda napiga hivi nione kanda logota. Sauti ya Bwana kaniambia usipime, uko na surprise yako. Sema surprise. Niko natoka kukazi, napitia rafiki yangu mwa kwa masomo, niko naanza rudia kunyumba, nasikia telefone inalia. Mtu mwenye alinichuaka zamani Aisha kaenda Bulaya. Nisikia ananiita ananiambia, "Eritie biko ae, ungali tu Goma?" Niko tu Goma. Bwana, mbona siku mingi tunaongea, tunacheka, tunakumbushana kabumbu na vitu vingine. Kisha ananiambia hivi, "Kwa niko tu na kalareka kidogo, kamata hii 1800. 1800 ni yako." Unaweza cheka vile juu Tanzania ni muiane. Mu 2010 1800 akose hapa Bukavu. Kama ni maparcel. Mwile wakati kuzile miaka ni biwanja. Nikasikia 1800. Kaambia Mungu nini? Aseme toka limwaku ile hali. Manake alionaka mimi naweza kamatika kesho. Shangilia kisu na shangilia kwa muujiza kwako. Nasema kwa muujiza kwako. Nikashtuka mimi nisha kamata limwa. Sasa nikitafuta anza kuabudu. Na kwa naangalia nasema hivi na kwa naangalia tunaanza omba. Nasema Na mara mingi nikiomba na mkimbia mshamba na najua naenda msalon. Foto yetu ya mariage naandika kwa Eliane, nilianza kupanga jina ya mtoto fie na atu ya kuwa na fie. Nikaandika ka couple Eliane na atu ya zalaka atu ya, na Mungu akatusaidia mtoto wa kwanza fie na nikakuwa jina yake Eliane. Jumie Héritier Liliane tukafaka ile kitu. Haleluya. Nikienda msalon nataanza omba. Hata ndaombea mkutano naanzia pale. Mungu kwa ajabu. Grangu alikuwa anatumika mkubwa sana mwenye franka, alitumika na watu RCD na Emile Ngoi, alikuwa anapata salary ya hivi. Akashindwa kwa akarendeza. Angalia mwingine walikuwa hivi, Mungu mimi niko nini? Mimi niko nani? Nikianzia pale naingia. Utanitosha pale 3h du matin hata kama niliingia 20h. Sema Bwana nionyeshe njia yangu. Sema tena Bwana nionyeshe njia yangu. Mwa hii wiki, sema hivi mwa hii wiki. Hata ujue wiki ni semene. Sema mwa hii semene. Sema mwa hii semene. Njia yangu. Nipitie pale. Kwa jina la Yesu. Namalizia na message hii. Kuna watu sauti ya Bwana iliniambia ya kwamba Zion. Sauti ya Bwana iliniambia kuko watu wenye biko banapata mpaka sasa
sai binyabiko byabo. Ndio maana nilikuwa nataka niambatanishe na hii message nisome ndani ya Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38 verset 4. Utakuwa nisoma kunyumba na isema tu verset 4, 7 na 18. Iko napenda iseme juu ya mwanamke mmoja jina yake Tamar. Iko naongea juu ya habari ya Yuda. Habari ya Yuda na kuya kuambia mtu mmoja hapa mu Zion Temple. Batu hata banaweza kuwa banakuona vile meuko rase ya Tamar. Batu hata banaweza kuwa banakuamata vile meuko rase ya Tamar. Napenda nimalizie hii message kwa sababu nilikuwa na clôturer na kuya na hii message. Sikia Bwana ananituma kusema hivi ya kwamba ule Tamar, maandiko iko na shuhudia. Inasema hivi, Yuda alikuwa na bibi yake. Bakazaa mtoto wa kwanza bakampanga Heri au Her mfrancais. Bakazaa mtoto wa pili bakampanga Onan. Bakazaa mtoto wa tatu bakampanga Shila. Na wakati alizala wale watoto wake ba garçon wote batatu, Yuda akasema mimi nakoma kuzalia hapa. Sema kukoma kuzalia hapa. Yuda akasema hivi kwa watoto ni batafutie sasa mwanamke mwenye bataoa. Yuda akaona fie umwe mkarti. Yuda akasema aka kana merite batoto yangu. Akakamata Tamara, akamwambia Tamara mimi nakuya kwa natoa mali. Kamata hii message. Kamata asema mimi nakuya natoa mali. Na hivi mimi napana hii mali utakuwa bibi wa Her. Maandiko inasema busiku munui de nos wanakutanana na Her, Mungu akafanya kwamba Er akufa. Wakati Er alikufa, bunakucha kesho yake banakamata banaleta Onan. Banaambia Onan, kamata bibi ya kaka yako, gisi alishindwa kuzala. Sema kushindwa kuzala. Gisi alishindwa kuzala, wewe kamata huyu uzale naye. Maandiko inasema Onane akafanya benye Mungu pia hakupenda. Tumulize Onane juu ya nini hii erere, ndabajibia hayo. Na sasa Onane naye anakufa. Analamuka busubuhi, ule na alidaya ase ya peti. Wewe rudia kwenu. Fia anajiangalia anasema mimi si yakuwa na age ya kukua veve. Aspe yangu haiko ya veve. Sema haiko ya veve. Aspe yangu haiko ya veve. Sema haiko ya veve. Sikia nikwambie, pale kwenye uko hauna aspe ya veve, ipo uproduit. Dunia inafunga usizale. Dunia inakatala na watu wiko nasema habitawezekana. Sina aspe ya veve tu. Nipenda nikumbushe kama sina aspe nini? Ya veve. Maandiko inasema hivi, ule dada akaambia, akaenda kwa babu kwa yake akamwambia Yuda, "Si unipatie basi yaka petit garçon kanabakia uone kama sitatoa nako mtoto." Yuda akasema, "Gisu uliniwia bawili. Watamaliza na haka." Huko wenye watu wiko wanakuima lakini usiogope. Nataka kusema tu usiwe nini? Usiogope. Maandiko inasema ya kwamba wakati ilipofika, ule dada akasema, "Hii hali ya bujane haiko yangu." Akatosha nguo ya bujane, akashuka kubarabara, akajitengeneza. Sema kujitengeneza. Sema kujitengeneza. Kanisa sema kujitengeneza. Muhii semene ujitengeneze. Muhii semene ujitengeneze. Akajitengeneza. Maandiko inasema akashuka kubarabara. Ule bamukwe akamuona. Akakuya bamukwe, huyu mkazana wako huyu. Una sahabu na wewe ndio ulienda mleta. Akasema haka kabinti kanatoka wapi? Sema anatoka wapi? Mtu akijitengeneza watu watakuuliza unatoka, haina probleme. Akamkamata. Maandiko inasema hivi, wakati alikamata akataka kwenda naye, walale naye, wajuane kimapenzi. Dada akamwambia hivi, akasema mie na wewe ni bien binatafuta enda sasa hivi, lakini kenye mimi nilifundishiwa siwezi fanya kitu bila ushuru. Sitafanyaka kitu bila nini? Niko natafuta niseme hivi, Zion, mkitaka kujenga na kupanuka, mfanye na publicity ya mzuri, juu ikuwe na ushuhuda. Maandiko inasema hivi ya kwamba ile busiku akamwambia, "Nipatie kwanza fimbo." Yuda naye, Yuda haujua kama ni mkazaro wako kabisa. Tuseme tu basi alisahau. Tumhurumie Yuda. Haleluya.
Akamata fimbo. Ayaenea. Tosha kwa sentiri. Kwa sentiri. Anataka baadhi yako inakuwa kashe. Iko wapi? Kisha usiku ile ule dada akabeba mimba. Wakati anabeba mimba, Israeli wanakia gundua 3 mois après. Tamara ishakuwa mimba. Basutwa. Natasema kitu hapa. Batu ya kusema sema. Antuka basiseme kubia. Wakaenda peleka kwa Yuda. Tamar iko mimba. Yuda Tamar iko mimba. Yuda akasema mupige majiwe. Maliza hae. Wanakuwa na majiwe. Wanataka piga Tamar. Tamar akasema hivi, mimi naitika kufa munipige majiwe, lakini muniache nishuhudie. Kuko batu benye Zion na tunaikala na umu watu ya juanaka mebata tuachia tu temps ya kushuhudia. Nilitaka niseme hivi magharibi ya leo, batuachie wakati. Biote vitapitikana mebatuachie wakati. Basi kumalize na hauyasema. Basi kumalize na huyafanya nini? Na hauyasema. Akasema mimi nataka sema. Bakamwambia sema basi. Aseme hivi, mimi sitasema na mnaita bamu kwa yangu. Bakasema Yuda, wewe unatutuma tumuue kuya huku tukamalizie mbio mbio. Bana kuya ukamalizia, Yuda anafika. Yuda anasema mpiga, anasema pana, mimi nataka sema. Bwana mwache, simkaachie. Basi kakisema njoo nini? Lijiwe takakatala atakanisema. Nitaka niseme hivi ya kwamba itawezekana tu. Utashuhudia hapa. Kuko watu watashuhudia hapa. Akasema hivi, mwenye hii sentiri na mwenye hii bagi na mwenye hii fimbo njoo malinipa hii mimba, muniue. Akasema mfe nini? Muniue. Yuda akapiga macho, akaambia watu hivi, mwende mtuachie habari mimi na Tamari. Sikia, nataka nimalizie niseme hivi ya kwamba ingawaje ulimi ya watu itainuka, ingawaje masemi ya watu itakuwa mingi, na kitu moja, Mungu aliyekuita alitenda na wewe kwa siri, lakini aliacha ushuhuda kwa siri. Yenye iko inakusumbua leo, watu wanakuona komplike ni mimba. Sema ni mimba. Sema tena ni mimba. Baki kuona unatema, batasema anatemea nini? Sema tu ni mimba. Ukiona mtu anakatale kala karibu yako mkanisa, usimfuatane naye. Sema ni... Ukiona mtu yuko na kuhangaika anakufuatana na bio unakulaka, umwambie nakula hivi juu nini? Ni mimba. Ataka maneza tia sambaza umai natokotesha nakula ile siku. Batu wakitaka sema mingi, sema ni nini? Batu wakiona kama hauendake tena kule kwa banaendaka, na bana kuangalia kama habakukomprendre, baambie ni nini? Kwa sababu mwenye nayo hii. Namalizia tu kusema mwenye nayo. Namalizia kusema mwenye nayo. Na niko na ushu. Siweza funga macho basi tuingie kushuhuda. Funga macho tuingie pale kushuhuda. Shae bradele imane broshe. Shefariale brade saya. Asiye kujua Jehova ajue kama tuna ushuhuda. Tosha siri. Tosha siri. Ndani yako tosha siri. Tosha siri ndani yako. Unisaidie dakika moja tu. Tafadhali, nasikia kanisa tuseme hiki kitu. Simama unisaidie tu. Simama tu unisaidie. Tufanye maombi kidogo tu na simama. Unisaidie, simama tu. Kamata hiki kitu. Batu mingi tunakuya kanisani na kisema hivi na tunasimama. Batu mingi tunakuya kanisani na kweli tuko tunakuwa pamoja na Mungu na karibu naye.
Lakini ndani yetu bamingi banakuwa na siri kuliko kuwa na mwana. Mchumba yako ya ndani unashindwaka ingia juu, unabambanaka na siri. Ukitaka ingia uanze kuomba, unaanza kumbuka ile siri yenye pastere hajui. Ukitaka anza kuomba na kumbuka siri. Na watu mingi banaenda mbele ya Mungu hawawezi kupata kwa sababu siri na kwaka inabatangulia, balitia siri pahali pa siri. Lakini maandiko yanataka kutuambia kama pahali pa siri weka mwana. Ukienda kote kwenye utenda useme message ya magharibi ya leo. Najua ya kwamba nahubiri kwa wingi, lakini nasema message ya magharibi ya leo, pahali pa siri tosha siri weka mwana. Kule kwenye Matthieu chapitre 6 verset 6 natutuma tosha siri kule weka mwana. Ndio maana ukianza omba, watu mingi wanafungulaka macho, haiko kwa sababu anakosa vya kuomba, lakini akitafuta ingia pahali pake pa siri kenye anakutanaka navyo kia kwanza ni siri yenye anaweka yenye pastere hajue. Watoto mama wanakuja kutubu kanisa yetu Goma. Nazoeka recevoir batu. Niko na recevoir napokea wale bafie bawili walikuwa ma vingtaine d'âge. Banakuya mwana bakia kumakiti kule, yeye ananifikia, nilikuwa siyakuwa na biro wakati ile, anaingia kurido anakia niona. Kisha anakuya mbele yake kwa timidi. Kisha anakia nifika kwa ananiongelesha. Nampikisha magoti, naambia Bwana akusamee, akumbie, na kisha kuongea vingine nikambariki angalia. Sana kwa kumwenzake pale banaruka ibambigana. Ikanishitula akili. Haya banapigana sango. Sio anatoka kuniona nini? Ikakuwa muhimu makesho. Nikaacha, siku ikapita, nikafuata yule mwingine, nikasajua nini? Akaniambia pastor, mimi nataka kukwambia. Akasema ni juu wakati alimaliza kuona, alikia furaha, akasema alikuwa na sanio tamubana usiri yake. Mimi haukuona. Njoo tulirukaka tukasema pastor hakuona Il peut ou ne pas voir. Il peut ou ne pas voir. Mais mwenye utaomba akupe na mwaka siri. Njoo kwenye nalombaka aende. Sasa ukiweka siri kule ya ingiaje. Njoo maana nakupeleka pale kwa Matthieu 6. Usikusukana soma pale bure. Yana ikalaka kule. Ukitafuta ingia lazima siri atoke. Niliona mtu mwenye iko naomba, iko na leta mahitaji makubwa. Kumbi yeye njoo aliua migulu ya mwenzake mwenye Bwana alikuwa kanapenda, akamfanya kwa migulu yake. Sasa kisha yanaanza omba, mwanake nenda lomba dawa kwetu Goma, inakuwa kushuka tu kituku huku kwa usijeni wapi. Goma ukishuka kituku tu pale bafumu biko pale. Akashuka pale akalomba dawa. Akasema mama trebe. Sema gisi ya kufanya, bakatafuta mchakula sura vikashindikana. Tafuta hivi vikashindikana, akapiga tu. Bwana akikuya bibi ataenda kupete na nani? Sasa kule anaanza omba sasa. Aisha ameanza kufanya vile, anakuja ni muombe sasa Bwana amupe ndoa. Kumbe anaanza arashele ndoa ya nani? Nikianza kuomba, Mungu Baba, umubariki, mimi sijue. Mimi najua basi mimi najua. Siri vya sirini. Haleluya. Biko ndani ya roho yake. Na hatuwezi kusoma roho ya Mungu. Nasema ile kesho. Sasa mimi naanza kubariki. Baba bariki. Baba inua. Baba hivi. Baba iko magoti. Ninaiangalia. Chukua kwa maneno ya mchungaji, ninaichukua kwa maneno ya pastor, ninaipokea, inakuwa yangu. Natosha ule Aisha shindwa. Hawezi. Wewe mama, unatosha ule. Kusha kwa unaweza chomola juu. Kumbe iko na pia niombe sasa. Mlango ya siri yake yeye alionaka binashindikana. Sema binashindikana. Njoo akaanza penda mimi muingilie. Pastor wetu hata kuingilia hapa kwa sisi. Wewe peke. Funika macho tutoshe kitu kinaweza kuwa ndani ya siri. Njoo message ya kwanza yenye nilianza nayo. Hapo unanielewa vizuri. Kama kunaweza kuwa kitu ya siri ndani ya roho yako. Ukiwa kitu chochote kile sirini mwako. Hatuwezi kwenda muima ombi yote itakuwa bure, sawa tunachoka. Funika macho yako. Jehova anaona, anajua. Mikono yako miwili kwa kifua chako. Nikusaidie katika maombi. Sema Mungu Baba. Sema Mungu Baba. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.
unaona ndani yangu, unaisoma moyo wangu, na mahali pasiri ndani yangu ni wewe unajua. Bwana, ndani yangu mkiwa mawazo yoyote ile ndani ya siri yangu, uiondoe kwa maombi ya leo kwa jina la Yesu. Anza kuambia Bwana atengeneze pahali pasiri. Karibu kwa maombi kwa jina la Yesu. Fanya ile maombi. Pandisha ile maombi zaidi ya pale. Pandisha ile maombi, pandisha ile maombi, pandisha ile maombi. Pandisha ile maombi. Twende mara moja. Sitakuwa atalaku wa maombi yako. Nataka uone pale kwenye unarudiliaka. Pale kwenye unapendaka uingie ma unarudilia pale. Njoo kwenye mimi nakufikisha tu, nataka tufike pale. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Mwambie Bwana, angalia pale pasiri, wende tu pale. Ingia pale, ingia pale, ingia pale. Ingia pale, ingia pale, ingia pale. Ingia pale, ingia pale, ingia pale. Katika maombi usijisubaze, usisubae. Usisubae, usisubae. Usisubae, usisubae. Tosha ile siri yenye pastere hajue. Tosha ile siri yenye pastere hajue. Walimu hajue, wazee hawaijue. Bien secret yenye ukatazaka kuingia. Tosha ile, mwambie Bwana naitosha, naitosha, naitosha. Jusqu'à ce que ma coupe déborde. Chantons ensemble. Elia, Elia, piga la maombi, piga la maombi. Elia, encore Elia, Elia, Elia. Yesu, Eli, Eli, Yesu. Elia. Piga la maombi, piga la maombi. J'attendrai-moi, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire. Oui, j'attendrai-moi, jusqu'à ce que ma coupe déborde. Sikiliza. Ile mikono fungua kama mtu ambaye anapokea. Tufanye na wewe maombi ya mwanzo. Tuweke briki kwa maombi ya siku ya leo. Rudia nyuma yangu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Hapa na wakati unafanya declaration, fanya kwa sauti yenye kuwa na uhai. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Ninaombea nafsi yangu. Ninaombea nafsi na roho yangu. na roho yangu. Ya kwamba hautaniacha. Hautanipitia. Semene hii ni semene yangu. Ni semene yangu. Ni semene yangu. Bwana. Bwana. Usiku ya leo unisaidie niingie mahali pasiri, nikukutane wewe. Hii semene nitoke na jibu yangu kwa jina la Yesu Kristo. Shangilia Jehova, shangilia zaidi ya pale. Haleluya. Unaweza kukaa kidogo tu. Sikia nataka nikupatie mtindo ya kwenda sasa katika maombi. Nataka nikupatie gisi tutaenda sasa. Hapa najua kwamba ninatayarisha kitu. Muujiza banaitayarishaka. Utendaji wa Mungu banaitayarishaka. Kazi ya madhabahu inatayarishwa. Na hii semeni nasemeka ya kwamba tuko tunakuya kuomba juu ya kuweka madhabahu iwakfu Dimash. Kesho ndakuwa niko naongea sana juu ya madhabahu na juu ya teme balinipatia niongee.
Leo nilikuwa nataka nikuandae, kwa sababu vitu ya kimungu havipatikane bure, sino batu batenda banalaumu. Kumbi shinjo tulisahabu njia ya kupitia. Na sasa hivi tunamaliza hii mpango hapa. Unisaidie ukikuwa na haja ya kuona Bwana anatenda kitu. Sasa utarudia kunyumba. Ukamate nafasi ikikuwa 21. Kamata nafasi. Ukumbuke nini Mungu alifanya pasipo uwezo wako. Alifanya nini? Usiseme kulala na kulamuka, hapana. Usiseme oh baba tunakula leo, jana tulikuwa tunaikosa. Sema kitu Bwana alitenda bila uwezo wako, bila nguvu yako. Uimwambie, kisha umwambie juu ya hii, kesho naenda kukanisa kumadhabahu yako. Kesho tutafanya maombi hapa. Kuna watu na kuna kazi Bwana atafanya. Sikia nikwambie, sina wasi na woga ya kusema hivi. Kesho ni kire yetu. Vendredi leta kila mtu mwenye unajua hata habiwezekani ukuye naye. Lakini kesho tukuye tukule kire yetu. Kesho Bwana atatugusa, kwa sababu kuko Mungu ambaye anapanga. Ninatafuta kumaliza na ine. Wakati yote tutakuya kesho, unifuate hivi. Ukimaliza kufanya hii sadaka yenye tunazoeka kutoa, Bwana sifiwe, tutakuwa tunafanya kila magharibi, tunafanya sadaka ya madhabahu. Tunaweka tu hapa, hii pesa haiguswake, haipelekiwake fasi na baki yaka hapa. Mpaka siku zenye tutamaliza, mpaka samedi zitakuwa hapa. Na kila wakati tutakuwa tunakuya mwile masaa 15 14 ndakuwa nakuwa hapa. Tunaziombea na unakuwa na hitaji yako ya binafsi, tunaonana, tunaomba pamoja. Huko mambo ingine yenye hatuwezi kuwa tunazungumza na runinga. Simona kamera hii. Sasa kuna mambo ingine yenye tunapaswa kuongea kwa ndani. Bwana tubariki sana. Nika macho yako nitangaze hivi. Pendo la Mungu Baba isaidie kazi. Jehova, yote ambayo tunaingia kufanya siku ya leo. Leo 21 tunaibariki. Nabariki wakati na nabariki matendo yako makubwa. Zion uliniambia ya kwamba watu watajua ya kwamba uko Mungu mahali hapa. Na naamini ya kwamba competition ya Zion ilikuwa inazania kwamba inashindana, haikuwa inashindana, ni wewe walikuwa wanataka kushindana na wewe. Lakini ulisema unasimama. Simama kwa semene hii. Watu wakuone. Kwa damu ya Yesu Kristo naomba. Amen. Barikiwa. Tutakuwa wima, tunamaliza ibada yetu ya jioni ya leo. Tutakuwa wima. Kesho usikose, uamkie ili tuende mbio na tupatie mhubiri wetu wakati awe pamoja na sisi hapa na tupate wakati wa kuomba. Jina la Bwana libarikiwe. Wanaokuwa katika maombi wasisahau ya kuwa maombi itaendelea. Msikose kwenye maombi ya saa 8 kesho ili tupate kuomba na kutayarisha ibada ya kesho tena. Jina la Bwana libarikiwe.